السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم رايحين رياليزيو ان دي كونتور اسينكرون موديل 8. رايحين نخدمو في لوجيسيال بروتيوس. دونك اون لونس نوتر لوجيسيال، نروحو لإيزيس. تري بيان. دونك بور رياليزي ان دي كونتور اسينكرون موديل 8 رايحين نحتاجو 3 باسكول جيكا. دون نوتر كا نخدمو بلي باسكول جيكا كي ساكتيف اوفرون ديسوندون، نقسمهم 74 76. فوالا رايحين نحتاجو ان لوجيك ستيت، un clock pour le signal d'horloge et le 7 segment BCD. Voilà. Donc on ramène 3 bascules. Voilà. Donc pour réaliser un décompteur asynchrone modèle 8, les entrées de la première bascule égale les entrées de la deuxième bascule égale les entrées de la troisième bascule. C'est-à-dire J1 égale KI égale 1. Donc نجيبو un logic state، نديوه les entrées de la première bascule، قلنا égale 1. قلنا les entrées de la première bascule égale les entrées de la deuxième bascule. Voilà. Égale les entrées de la troisième bascule. Voilà. رايحين نجيبو un clock. Très bien, attaquer la première bascule, le signal d'horloge. Donc, le signal d'horloge de la deuxième bascule, رايحين attaquer Q bar de la première bascule, c'est-à-dire la sortie inverse de la première bascule, et le signal d'horloge de la troisième bascule, رايحين attaquer Q bar de la deuxième bascule. Très bien. Donc nous avons un 7 segment. Voilà. Donc Q1, la sortie de la première bascule, Q2, la sortie de la deuxième bascule, Q3, la sortie de la troisième bascule، نديوه لهنا. رايحين نحتاجو لماس. تري بيان. دونك قلنا باش نرياليزيو ان ديكونتور اسينكرون موديل 8 نحتاجو 3 باسكول جيكا. فوالا لي باسكول تاعنا. نحتاجو le clock, le logic state et le 7 segment. Donc on lance la simulation ونشوفو est-ce que le décompteur تاعنا يخدم normal. 7 6 5 4 3 2 1 0. Donc le décompteur تاعنا يخدم normal. Très bien, on arrête la simulation. Donc نزيد نوريلكم une astuce. Très bien. دروك حبيت نرياليزي un compteur asynchrone modèle 8. Un compteur, c'est-à-dire il compte de 0 à 7. باش نرياليزيه il suffit d'attaquer le signal d'horloge de la deuxième bascule Q, la sortie de la première bascule, et le signal d'horloge de la troisième bascule, n'attaquer la sortie de la deuxième bascule. Voilà. On lance la simulation en chauffant. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 0. دونك لو كونتور تاعنا يخدم نورمال. فوالا اون اريت لا سيميلاسيون. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. ميرسي.